Halo tes Ella. Iya, Frau. Oh, oke. Ella ini lagi di mobil. Iya. So, schönen guten Morgen ya Ella ya. Iya, guten Morgen. Kamu kayaknya masih mengantuk nih. Dari suaranya Hah, habis begadang ya. iya, Udah makan belum? Hast du schon gefrühstückt? Sudah sarapan? belum. Tapi emang nggak terbiasa sarapan sih, Frau. Nggak terbiasa sarapan pagi ya. Sama-sama Iya. kayak Prof. Erle. Suka agak sakit perut. Iya, Tapi nanti kalau udah lama-kelamaan tua, mulai kerasa loh lah. Hati-hati. gitu. Hmm, Karena saya tuh sakit gitu. kayak mau muntah, mual kalau nggak Oh ya, makan. kayak emah gitu. Iya, ampun. Hmm. Oke. Good, lah kita ini bisa belajar, sudah bisa mulai belajar. Terganggu? Ya, Kira-kira kamu bisa di nggak sih, nggak apa-apa sih, Frau. Ini juga kayaknya setengah jam lagi udah nyampe. setengah jam lagi udah nyampe. Ya, oke. Good. Ya. So, seperti yang kemarin kita bahas, kita akan masuk ke bab 5. Boleh dibaca Ella? Alcak un, kembali lagi. Al Alltag und Family. Si Eh, familie. familie. Iya. Sekali lagi coba Alcak un. Alltag und Familie. Ya, Alcak un familie ya. Good. Ya. Nah, Alcak ya, tentang sehari-hari ya, daily activity ya, Ya, familie keluarga. Nah, kita lihat dulu di sini ada gambarnya ya. Ada fünf, Entschuldigung ya, sieben Bilder ya. Nah, ya. oke. Boleh dibaca dulu Ella. 1a, was makan? Was makan, ordnen Sie die Fotos den Sätzen zu. Ja, ordnen Sie die Fotos den Sätzen zu. Zuordnen ya. Foto sama kalimatnya. Ya, nah pas tuh Ya, ya. Es gibt 7 Fotos, es gibt auch 7 Sätze. Ada 7 foto, ada 7 kalimat ya. ya. Boleh coba yang nomor 1 dibaca lah. Can get. Kann geht in die Mensa. Mhm. Zwei. Zwei kann trifft Marie. Mari. Mhm. Drei er fährt in die Uni. Oke. Vier kann Deutsch. Kan tuh, oke. Fünf er lernt in der Bibliothek. Mhm. Sechs er besucht seine Oma. Mhm. 7 kann Frühstück und liest Nachrichten. Oke. Nachrichten. Sekali lagi lah. Nach Nachrichten. Iya, good ya. So, Nachrichten ya, berita ya. Kan Frühstück ya, kan sarapan dan membaca berita ya. Good. Boleh 30 detik lah coba dicocokkan mana yang kalimat mana yang cocok dengan gambar. Silakan.
Itu tuh yang gambarnya tuh sama gambar yang di bawah ya, Frau? Rushdie lah. Ha, soalnya ini Oh, kalau buku aslinya kan dia samping-sampingan. iya. Iya. Oh, alah. Kalau buku pakai buku cetak, dia bersebelahan itu bukunya. Oh, oke, Samping-sampingan oke. karena ini PDF kan ke bawah. Coba Oke, kalau di oke. layoutnya mungkin seperti buku, mungkin ya dia bisa samping-sampingan kali ini. Cuman layoutnya kan gini. Oh, iya, iya. Paham maksudnya Kak Feli tapi ya lah ya. Iya, Nah, oh, iya. Oh, iya. Eh, kan. Kardes lah. Eh, belum sih, masih sampai nomor 5. Itu Oh, pun enggak. nggak yakin. Nggak yakin. Bibliotek? Nggak tahu. Belum tahu. Eh, belum tahu. Oke, so bibliotek perpustakaan. Oh, perpustakaan. Hmm. Isu sama oma kan. Is- nah, nah, Oke, kita bahas sama-sama ya. ya, Boleh yang kan get in the Mensa nomor yang biar nomor eh itu, nah itu tuh kayak apa bingung. B, richtig ya. Was ist Mensa? Mensa, Mensa, siapa dia apa ya? Lupa. Oke, Mensa, Kafe, das ist kafetaria. Cafeteria ya, das ist gleich wie Kantine ya, sama seperti kantin tapi Entschuldigung ya. Kantin itu kan dipakai di sekolah ya, kantin Oh, ya, oke. atau yang di perkantoran kantin ya. Nah, tapi kalau untuk di perkuliahan di universitas ya, das heißt Mensa. Mensa dan itu lebih luas sekali ya, sangat-sangat luas ya Oh, ya, kafetarianya ya. karena untuk mencakup ya semua orang-orang apa satu gedung perkuliahan mahasiswa ya, jadi Ah, makanya lebih luas. Disebutnya mensa. Ada kantina ya, tapi kantina untuk
ranah sekolah ya atau perkantoran. Oke, richtig ya. Zwei kann Nah, trifft Marie. D. D, richtig ya. Gut, weiter drei. Try F. Boleh dibaca dulu Erfurt. Ervat in die Uni. Mhm. F, oke, good ya. Vier, Wir kan Dutch E. richtig ya. Fünf, Uns erlernt in der Bibliothek G. G, richtig ya. Terus besucht seine Oma Mhm. A. Ah, richtig. Er besucht seine Oma. Ja, gut. Nah, Sieben, 7 kan Frühstück und liest Nachrichten mhm. G. C, ya, richtig. Ya, gut. Itu dia. Ya, Yang so. yang Mhm. mau tanya yang saya itu yang besuh itu sama kayak Indonesia, Frau. Kayak mengunjungi gitu. Betul, mengunjungi. Kan kayak Besuk gitu. besuk, kayak kita mau besuk. Iya. Iya, bener. Sama Oh emang. iya Ya. iya iya. Besuk artinya mengunjungi. Betul, ya. Tapi, lihat ya, tanpa preposisi. Maksudnya, saya kan kita, kalau kita saya mau mengunjungi ke rumah oma gitu ya. Nah, kita kalau bahasa Jermannya Besuch langsung seine Oma ya, Oh iya langsung iya iya. objeknya nggak boleh ada kata ke, di, dari. Nah, Oh oke betul. oke. Ya sama ya, dulu juga waktu awal-awal bahasa Jerman juga gitu. Ini besuknya sama bahasa Indonesia ya, besuk-besuk kayak gitu. Iya, sama artinya mengunjungi ya, besuk ya. Oke, nah sekarang di yang A dulu nanti kita mendengarkan ya. Oh ya. Boleh dibaca Ella, was makan am Sonntag? Was makan am Sonntag? Hören Sie das Gespräch und markieren Sie. Das Gespräch. Gespräch. Mhm. Hören Sie das Gespräch und markieren Sie. Mhm. Terus Yang bawahnya Zeitung. Zeitung lesen mit der Familie zu Mittagessen. Lange schlafen, Lange schlafen. Fußball spielen, terus Freunde treffen, lernen, Oma besuchen, Pizza essen, Mari treffen, in den Supermarkt gehen, ins Kino gehen, am Computer arbeiten. Iya, good ya. So, ini dia ya. Escape dan Aktivitäten ya. Ada aktivitas ya yang dilakukan sama kan am Sonntag ya. Was makan am Sonntag? Apa yang dilakukan kan di hari Minggu? Nah, kita dengerin ya. Apakah Ya, dia Fußball spielen ya, oder Pizza essen ya? Nah, kita dengar. Eins.
1, Terdengar suaranya, La? Iya, terdengar, Hey Prof. Kahn, hier ist Tobi. Nih ya, kita Sag mulai ya. mal, Gut. was machst Ja. Oh, hallo. Machst du auch eine Kaffeepause? Na, das ist ja ein Zufall. Wie geht's dir? Übrigens, ich bin Kahn. Setz dich doch. Okay. Ich heiße Marie. Bist du oft hier? Nein. Und du? Nah, ini ya, La, mulai yang dari sini nih sekarang. Oh ja. Hallo? Hey Kahn, hier ist Tobi. Sag mal, was machst du am Sonntag? Treffen wir uns? Hast du Zeit? Also, warte mal. Am Sonntag, da will ich erst mal lange schlafen. Okay, dann vielleicht so um 12? Nee, am Sonntagmittag esse ich immer mit meiner Familie. Und dann spiele ich mit ein paar Freunden im Park Fußball. Und am Nachmittag? Um 3 treffe ich Felix und Sarah im Café Centro. Gut, dann vielleicht um 4? Also, da gehe ich mit Marie spazieren. Und danach gehen wir noch ins Kino. Hoffentlich. Aha, ja, schade. Dann vielleicht nächstes Wochenende. Ja, tut mir leid. Wir telefonieren, ja? Okay, also bis dann. Oke, so nochmal ya, kita dengerin sekali lagi. Ja. Hey Kahn, hier ist Tobi. Sag mal, Oh, hallo. hey Kahn, hier ist Tobi. Sag mal, was machst du am Sonntag? Treffen wir uns? Hast du Zeit? Also, warte mal. Am Sonntag, da will ich erst mal lange schlafen. Okay, dann vielleicht so um 12? Nee, am Sonntagmittag esse ich immer mit meiner Familie. Und dann spiele ich mit ein paar Freunden im Park Fußball. Und am Nachmittag? Um 3 treffe ich Felix und Sarah im Café Centro. Gut, dann vielleicht um 4? Also, da gehe ich mit Marie spazieren. Und danach gehen wir noch ins Kino. Hoffentlich. Aha, ja, schade. Dann vielleicht nächstes Wochenende. Ja, tut mir leid. Wir telefonieren, ja? Okay, also bis dann. Oke. So, apa aja? Was makan am Sonntag? Kayaknya Fußball spielen, Fußball spielen, oke. terus lange schlafen, Lange schlafen, richtig. terus ketemu itu mit der Familie zum Mittagessen, Richtig, mit der Familie zum Mittagessen. sama ins Kino gehen. Aha, ada lagi? Masih ada yang kurang? Nah, itu ada lagi satu tapi nggak tahu. Nggak tahu. Iya, nggak dengar. Coba nochmal sekali lagi ya. Iya. Hey Kahn, hier ist Tobi. Sag mal, was machst du am Sonntag? Treffen wir uns? Hast du Zeit? Also, warte mal. Am Sonntag, da will ich erst mal lange schlafen. Okay, dann vielleicht so um 12? Nee, am Sonntagmittag esse ich immer mit meiner Familie. Und dann spiele ich mit ein paar Freunden im Park Fußball. Und am Nachmittag? Um 3 treffe ich Felix und Sarah im Café Centro. Gut, dann vielleicht um 4? Also, da gehe ich mit Marie spazieren. Und danach gehen wir noch ins Kino. Hoffentlich. Aha, ja, schade. Dann vielleicht nächstes Wochenende. Ja, tut mir leid. Wir telefonieren, ja? Okay, also bis dann. Ih. Oh ya, Freud. Apa tuh? Yang kurang. Ins Kino, betul. Fußball, lange schlafen. Noch eine? Masih satu lagi yang kurang? Eh,
Apa ya? Tadi yang Sarah und Connor. Iya, Apa dengernya tuh Zara termasuk apa? termasuk Freunde treffen. Richtig, Freunde treffen. Ah, Ya, good. Itu dia ya. kalau artinya lange schlafen apa? Bro? Schlafen apa? Eh, Ella tahu schlafen? Kata kerja schlafen? Enggak, belum tahu. Schlaf- Tidur Schlafen. ya. Tidur. Lange Oh, panjang ya, tidur panjang. Kan namanya hari Minggu oh, ya. Tidurnya lama oke. ya. Mau bangun sampai jam 12 udah pasti ada seselang schlafen dia. Oke. Ikut, kelar ya. Ya. So, coba kita kembali dulu ya. Di sini sebentar yang B boleh dibaca dulu lah. Arbeiten Sie? Arbeiten Sie zurzeit und sprechen Sie abwechselnd. 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 Iya, good ya. Boleh dibaca kalimatnya am Sonntag. Am Sonntag schläft Kahn lange. Iya. Good. Tadi kan kita lihat dia Sonntag mau lange schlafen ya. Ya. Nah, untuk kalimatnya ya, hari Minggu kan tidur panjang. Maksudnya tidurnya panjang. Menjadi am Sonntag schläft ya, kan lange ya. Schläft ya dikonjugasikan untuk dia laki-laki menjadi schläft ya untuk schlafen. Ya, good. Nah, ini kalimatnya. Kemudian yang kedua tadi ins Kino gehen ya. Misal ambil yang kata ins Kino gehen. Nah, Ella bisa tahu gimana kalimatnya jadinya? Kalau kan ya hari Minggu pergi ke kino. Am Sonntag Am Sonntag geht's. Am Sonntag geht's geht kan Kino. kan ya geht kan ins Kino. Ins Kino. Richtig, kayak gitu. Ya. Coba satu lagi yang Freunde treffen. Am Sonntag Freunde salah. Am Sonntag Am Sonntag trifft Nah, trifft am Sonntag trifft kan Freunde. iya, trifft kan Freunde. Richtig, itu dia. Ya. Good. Coba lah yang Essen mit der Familie zum Mittagessen dan Fußball spielen. Kalimatnya jadi gimana tuh lah? Yang family itu Familie. am Sonntag Am Sonntag ist kan mit der Familie zum Mittag. Iya, sekali lagi mit der Familie. Mit der Familie zum Mittag. Richtig, ya. Good. Yang weiter, yang Fußball. Am Sonntag spielt kan Fußball. Ya, spielt ya. Kan Fußball. Richtig, ini dia. Ini dibuat kalau untuk jadi kalimatnya seperti ini ya lah ya. Ya. Tapi kalau hanya potongan penyebutannya aja ya gini, Fußball spielen, Pizza essen, ins Kino gehen, seperti itu. Good, pelan-pelan sampai sini paham lah? Ya, paham. Oke, good. Boleh yang ini Ella kerjakan sekarang ya, dilihat aktivitasnya sedang apa sih Lea, boleh dibaca 1A, der Tag von Lea, notieren Sie Verben zu den Bildern. Iya ya. So, catatlah verben kata kerjanya yang sesuai di gambar ya.
Nah, ini kita lihat ya gambarnya. Boleh dibaca kalimatnya am Morgen Am Morgen durch Lea und und pung ya. Pompong. Oh, ini dari kata duschen ya. Take a shower ya, mandi. Am Morgen tuh, dia Morgen melakukan dua hal ya, mandi sama apalah kira-kira inilah. Frühstück. Frühstück oke ya. Frühstück. Gut. Maka ya, Frühstücken pada kata kerja Frühstücken. Frühstück. Nah, jadi kalimatnya am Morgen durch Lea und Frühstück. Ya, einfach. Oh, ternyata Frühstück itu tuh ada kata dasarnya Frühstücken, Frau. Frühstücken, kata kerjanya Frühstücken. Ya. Berarti kalau yang itu sama kayak kalau Mittagessen gitu-gitu ya. Iya, betul. Iya. Kirain Richtig. Frühstück ya, Frühstück. Ya, Frühstücken. Frühstück. Gut. Oke. Nah, boleh ditemukan dulu kata kerjanya apa sih yang sesuai nih? Dari am Vormittag sampai am Abend. Ya. Ya. Ini kan duschen, Frühstücken, was noch? Ya, apa ini? Wajar. Bentar, Bro. Masuk dulu. Oke, siap. Buka ini. Klase 4 Metaverbindung. Ampun. Ya udah, Bro. Gantian. Oke, gimana lah? Halo, tes? Ya, Bisa standby? Oke. yes. Yang ini am Vormittag. 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 Tapi itu apa ya, Bro? Kayak apa? Lesson. List. Lesson. Ya, Oh, boleh atau dia tepatnya bukan lesson sih. Kalau lesson yang bawah ya. apa? Kelas. Tapi kata kerjanya. Yang ini
Dia itu studieren ya, kuliah Oh, kayaknya ya. keren. Oder in der Universität ya. Oke, yang ini, yang lesson, yang mana? Ella dapatnya. Berarti yang book lesson itu ya, yang Aben itu. Iya, Abendbuch lesson. Good. Yang mitak ini? Eh, ngomong apa ya tadi? Kantinnya tuh siapa nama kantin di university? Apa ya? Udah langsung lupa. Munson. Apa sih Munson deh? Mensa. Mensa. Berarti is im Mensa. Also in der Mensa essen. Oh, in the Mensa Essen. Yang ini? Itu Freunde, Freunde. Freunde Treffen, Oke, Freunde treffen. Treffen. Oke, good. Nah, nanti Ella untuk PR-nya tolong ya dibuat kalimatnya ya menjadi yang kayak Tini tadi ya, yang si kan ya. Oh Am ya, Sonntag gehen kann ins Kino ya. Nah, ini kan sudah kita kumpulin nih ya kata kerjanya atau aktivitasnya, nanti tolong Hausaufgabennya Ella dibentuk dalam kalimat ya. ya. Menjadi kalimat. Oke, good. Sedikit yang soal A bolehlah. Was passt zusammen? Was passt zusammen? Notieren Sie. Notieren Sie ya. So, ini ada kata benda ya dihubungkan sama kata kerja yang mana yang cocok ya. Contohnya boleh dibaca dulu di sini lah yang kotak Essen. Essen. Mhm. Ya, bentar, Essen. Gehen. bentar. Ya, tiba-tiba. Oh, udah. Essen, gehen, treffen, fahren, lesen, spielen. Iya, ya. Essen, gehen, treffen, fahren, lesen, spielen. Good. Zeitung, koran. Berarti cocoknya sama kata kerja apa sih lah kalau koran? Lesen, Lesen, richtig. Zeitung lesen. Good. Fußball, Fußball, spielen, richtig. Fußball spielen. Ya, bermain sepak bola. Freunde, Freunde treffen, stimmt. Pizza, Pizza essen, pizza essen. Good. Ins Kino, ins Kino gehen, gehen. Good. Pergi ke bioskop. In die Uni, in die Uni fahren. iya, in die Uni fahren ya. Pergi ke uni ya. Good. Nah, ini nanti tolong ya dicocokkan ya. Hausaufgabe sudah ada kata kerjanya nih ya. Lesson, besuchen, lernen, besuchen ya. Dicocokkan ke kalimat yang ini ya. Di kalimat yang B ya. Kata kerja apa yang tepat. Jangan lupa dikonjugasi ya. Ya. Good. Nah, ini dia ada sedikit keterangan waktu. Ada boleh dibaca lah morgens. Morgens, vormittags, mittags, nachmittags, abends, Nacht. Iya, morgens ya pagi, ya itu dari jam 6 sampai jam 9 siang disebutnya morgens. Ya, vormittags ya itu sebelum siang, maksudnya apa ya? Bukan senja ya, apa sih kalau kita bilang petang ya? Itu dari jam 10 sampai jam 12, vormittags. Nah, mittags ya, mulai dari jam 12 siang ya. Momen ini keyboardnya diubah dulu deh.
Sebentar lah. Ini Frau Verly ubah Ya. ini aja tastaturnya, keyboardnya nih buat nulis biar Sprache. Oke. Ya, ini ya. So, ini Morgans ya, bisa dikatakan dari jam 6 sampai jam 9 ya. Ya. Ini vormittags dari jam 10 sampai jam 12. Ya. Mittags ya, bisa dibilang jam 12 ya sampai jam sekitar 14. Nachmittags ya bisa 15 sampai 18. Nah, itu nachmittags. Besok Abend ya 18.00 ya sampai 21 ya, dan nachts itu ya malam itu udah mulai dari 2 udah Banyak banget mereka ya. sama pakai bahasa Inggris kali. Afternoon, noon ya. Nah, Tuh kayak Apa? kalau bahasa Inggris Night. tuh kayak cuman pagi, siang, sore, malam, pagi, siang, sore, malam. Morning, afternoon, evening, night. Tapi kan dia dibedakannya pakai AM PM ya. Yes. Mm-mm. Nah, ini sebenarnya juga mau dibilang Senua Morgens bisa aja ya, tapi dia klasifikasi yang tepatnya sebenarnya Vormittags ya. Good. Sampai Tapi sini orang apa? Jermannya sering pakai itu, enggak vormittags, nachmittags Iya, itu sering juga. pakai, dia bilang kok. Mereka juga bilang ya 2 Uhr nachmittags misal ya, atau kadang juga nggak bilang pakai nachmittagsnya, misal langsung 2 Uhr ya, kayak gitu. Oh, oke. Ini cuman klasifikasi yang tepatnya aja ya. Jadi nggak lagi nanti ngomong misal Entschuldigung, misal jam bilangnya jam 4 siang, kan nggak jelas ya kalau jam 4 siang misal 16 Uhr mittags, padahal yang tepat adalah nachmittags. Oh, Gitu. iya. Gitu ya. Kelar sampai sini lah? Ya. Oke. So, kalau gitu kita masuk ke jam ya. Sedikit tentang jam. Terus ono sing kandung nomor 7 ono perjalanan yang menuju ke kita loh jam setengah 11. Asal tampilnya jam setengah itu atau jam 3. Sebelumnya ke apa? Hah? Ada perjalanan. Akadnya sendiri pun. Jam 7. Baru mulai tertolong setengah 7. Oke. Ya, so kita mulai. Ya. Ini ada wie spät ist es? Boleh dibaca lah di Uhrzeiten. Die Uhrzeiten hören Sie die Gespräche und ordnen Sie die Bilder zu. Ya, ordnen Sie die Bilder zu. Ya. Kita lihat dulu ini. Die Uhrzeiten hören Sie die Gespräche und ordnen Sie die Bilder zu. Ya. Kita dengarkan jamnya. Jamnya jam berapa sih yang tepat? Tapi boleh dibaca yang D, ini masih satu kesatuan. Ordnen Sie. Ordnen Sie die Uhrzeiten den Bildern zu. Iya, ya. Cocokkanlah mana yang waktu yang tepat ya, yang sesuai gambar. Boleh dibaca dulu, ada 5. 5 vor 2. 5 vor 2. Halb 7. Halb 7. 20 vor 8. 20 vor 8. Remajan nach 9. Ya, good. So, Frau Verli siapkan audionya sambil Ella cari kira-kira jam berapa sih ini ya? 5 vor 2, halb 7 ya.
jam 7 lah meetingnya Sam. Berarti itu cetak dari kajian siraman dapat perselsing berapa 24 655. Hai. Iku gue janjian ambek sing Juni kapan ke aku di WA sing Rembang loh. Mei kabeh Mas Ibu. Mei tanggal 4, 1, Mei tanggal Julian, 9. aufstehen. Awalnya kan Juni kan, tanggal Aufstehen. tanggal 2. Julian, Oh, aufstehen? aufstehen. Oh nee, wie spät ist es denn? 6:30. Na gut, ich komme gleich. Ella sudah terdengar? Tadi Iya, yang sudah. Julian Aufstehen? Oke, so diulang lagi ya, itu tadi nomor 1. Iya. Ngetes. 1, Julian, aufstehen. Aufstehen. Julian, oh, aufstehen? aufstehen. Oh nee, wie spät ist es denn? 6:30. Na gut, ich komme gleich. 2, Sag mal, wie spät ist es denn? Wir haben doch um 3:30 den Termin mit dem Chef. Kein Stress. Es ist jetzt erst 1:05. Wir haben noch genug Zeit. Ah, okay, das ist gut. 3, Wann beginnt denn das Seminar? Um 8:45. Wie spät ist es denn jetzt? 8:50. Was? Oh Gott, jetzt aber schnell. 4, Wo bleibt Moritz nur? Es ist schon 7:20. Ich weiß auch nicht, wo er ist. Wann beginnt denn der Film? In 5 Minuten. Ach, sieh mal, da kommt er ja. Entschuldigt bitte, aber... Eins. Julian, aufstehen. Aufstehen. Julian, Oh, aufstehen? aufstehen. Oh nee, wie spät ist es denn? 6:30. Na gut, ich komme gleich. 2, Sag mal, wie spät ist es denn? Wir haben doch um 3:30 den Termin mit dem Chef. Kein Stress. Es ist jetzt erst 1:05. Wir haben noch genug Zeit. Ah, okay, das ist gut. 3, Wann beginnt denn das Seminar? Um 8:45. Wie spät ist es denn jetzt? 8:50. Was? Oh Gott, jetzt aber schnell. 4, Wo bleibt Moritz nur? Es ist schon 7:20. Ich weiß auch nicht, wo er ist. Wann beginnt denn der Film? In 5 Minuten. Ach, sieh mal, da kommt er ja. Entschuldigt bitte, aber... 1. Ja. Hallo Ella. So, hast du denn schon gehört? Hallo Lates? Ja, Oke. ja. So, yang nomor 1. 1, 1, 4. Richtig. Hier. Nomor 1 kan yang C. Ini yang Fira dulu. Oh, oh iya. Nomor 1 C. Yang Gespräch 2, percakapan 2. Cocoknya mana? 2, D. Richtig, D. Ya. Gespräch 3, 3, P. stimmt, ya. Gut. Gespräch 4, Hier A. ya, oke. Nah, gut. Yang 5 2, kira-kira mengucapnya mana tuh? 5 D. 2. D, Oh, richtig, ya. 4 kurang 5 gitu ya.
Fünf Dua, vor susah. 2 kurang 4 gitu ya. 2 kurang 5. 2 Fünf kan kurang 5. 5. Ya, Oh ya. vor. Ini 5 menit ya. Kurang 2. Maksudnya jam 2. 2 Uhr ya, vor 5 Minuten ya. Jam 2 kurang 5. Gut. Frau? Halo? Oh, Bentar ya. Oke. kirain. Enggak. Ich bleib da. Ya, halb 7. Ab 7 C. C richtig. Halb 7 C. Ya. Halb 7 berapa maksudnya halb 7? Setengah 7. Setengah 7 richtig. Ya. 20 vor 8. A. 20 vor 8. A. Gut. 20 berapa 20? 20. 20 richtig. Ya. 8. 8. 8 ya. Jam 8 kurang 20 maksudnya gitu. Ya. Vor itu kurang. Yang 10 nach 9. B. B richtig ya. Apa tuh maksudnya 10 nach 9? 9 lebih 10 menit. Ya, richtig ya. 10 ya. Nah, itu lebih. Ya, tapi ini menitnya dulu. Dia bilangnya 10 menit ya. Pelan-pelan. Bis dahin, ada yang mau ditanyakan dulu terkait yang jam yang di sini nih lah. Yang di Belum sih. belum ya. Oke, sekarang kita lihat dulu di gramatiknya. Di percakapan yang wie spät ist es? Wie spät ist es? Wie viel Uhr ist es? Terus Weiter. Boleh langsung inoffiziell es ist. inoffiziell es ist Viertel vor 3. Offiziell. Offiziell es ist 14 Uhr 45. 45. Wann? Wann? Viertel vor 3. 14 Uhr 45. Ya, gut. Nah, ini mau menanyakan jam. Wie spät ist es atau wie viel Uhr ist es? Yaitu cara menanyakan jam. Ya, jadi Ella sudah tahu. Boleh. Kalau nanya jam gimana lagi sekali lagi lah nanyanya? Wie spät ist es? Richtig. Atau wie viel Uhr ist es? Iya, wie viel Uhr ist es? Nah, ini ada contoh jamnya. Jam 14.45. Nah, bahasa Jerman untuk menyebutkan jam ya ada 2 cara. Inofficial ya, tidak resmi, sama yang official resmi. Nah, kalau inofficial ya itu menitnya dulu yang disebut ya, seperti ini 5 vor 2 ya, itu inofficial ya. Inofficial ya. Kalau untuk yang 20 vor 8, 10 nach 9 itu inofficial ya. Jadi boleh ditandain kalau inofficial menitnya dulu yang disebut ya. Tapi kalau official ya dia benar-benar mengikuti ya jamnya berapa, menitnya berapa. Jadi jamnya dulu terus menitnya ya, menitnya. Oh, contohnya ini ya. Inofficial. Es ist Viertel vor 3. Viertel itu kan 15 menit ya. Menyatu seperempat ya. So, Viertel kalau bahasa Inggris itu apa ya? Quarter ya. Oh ya, quarter. Aha, nah. Viertel ya mengacukan 15 menit ya. So, 15 menit for kurang ya.
kurang drei itu berapa sih, La? 3. 3. Jam 3 kurang 15. Nah, kan 14.45 ya? Jam 3 kurang 15 ya. Paham ya, La ya? Iya. Nah, jam 3 kurang 15 ya. Kalau untuk inofficial, kita bilangnya sama kayak kita ya. Jam berapa? Jam 3 kurang 15 ya. Tapi kalau secara formal kan nggak enak ngomong jam 3 kurang 15. Pasti ngomongnya 14.45. Kayak gitu ya. Ofisialnya, maka kalau ofisial mengikuti itu. Ya, depannya 14, maka ya 14.14 ya. Tandain kata Uhr, jam artinya, terus baru menitnya. 45. Gitu. Oke. Ya, 14 kan 14 ya. Terus 45 itu 45 ya. Uhrnya di belakang. Tapi kalau dibaca 14 Uhr, Uhrnya dulu disebut 45. Tuh. Ya. Sampai sini pelan-pelan paham ya, La ya? Iya. Oke. Word ya, yang Kalau setengah itu kan virtual tuh 3 kurang 1/4. Tapi kalau setengah itu tuh nggak pakai for ya, langsung half betul, dry. kalau setengah langsung pakai half ya. Kan ada Viertel untuk yang 1/4 ya. Ada yang half untuk setengah ya. Ini dia. Nah, kalau mau bilang langsung ya 6:30 ya, inofficial langsung aja. Half dry. Oh ya. 6:30. Ya, setengah kan half, 7, maka 6:30 ya. Ya. Berarti kan berapa sih 6:30 itu 6.30 ya. 6.30. Nah, kalau informalnya half 7 ya. Kalau formalnya, ofisialnya disebutnya jam berapa tuh, La? 6 Uhr 30. Richtig, itu dia ya. Kalau ofisialnya menjadi 6 ya, Uhr 30. Good, ini. Pelan-pelan? Paham, La? Ya, paham. So, sekarang kita coba dengerin yang B ya. Kira-kira boleh dibaca dulu Uhrzeit Uhrzeit official 1 currency und notirancy di Uhrzeit. Iya, lihat. Nah, kita dengerin Uhrzeit ya, keterangan jam waktu ya, yang ofisial tuh, yang masih yang resmi ya, yang jamnya dulu baru menitnya. Nah, kita dengarkan. 4. Wo bleibt Moritz nur? 1. Willkommen in Köln Hauptbahnhof. Ihre nächsten Anschlussmöglichkeiten: Intercity 2010 Richtung München um 13:10 Uhr auf Gleis 3. Der Regionalexpress nach Bonn wird 2. Sie haben eine neue Nachricht. Ja, guten Morgen. Hier ist die Praxis Dr. Huber. Sie haben morgen um 16:45 Uhr einen Termin bei uns. Leider müssen wir Ihren Termin verschieben. Rufen Sie doch bitte bis morgen Vormittag zurück. 3. Ja, und dann haben wir auch noch einen Abendkurs für Anfänger. Und wann ist der? Immer Dienstag und Donnerstag um 18:30 Uhr. Wie lange dauert der Kurs denn? Ich habe an dem Tag leider nur immer... 4. Was machen wir heute Abend? Weiß nicht. Was gibt es denn im Fernsehen? Moment. Um 20:15 Uhr kommt ein Krimi. Das hört sich gut an. Ja, super. Den können wir uns ansehen. 5. Wann fährt der Bus? Warte mal. Der nächste Bus fährt um 21:53 Uhr. Da haben wir noch Zeit. Stimmt, das ist ja erst in 10 Minuten.
Dapat lah? Enggak. Enggak sama sekali? Enggak. Oke, coba yang satu aja ya. 72. 1. Willkommen in Köln Hauptbahnhof. Ihre nächsten Anschlussmöglichkeiten Intercity 2010 Richtung München um 13:10 Uhr auf Gleis 3. Der Regionalexpress nach Bonn wird... Belum dapat? Nomor 1 sini. Jadi nggak terdengar? Dreizehn Uhrzen. Dia bilangnya emang gimana, Frau? Dreizehn Uhrzen. Iya, Dreizehn Uhrzen ya. Kayak nggak dapet ya? gitu. Ada. Oke, so yang ini besok kita dengarkan kembali ya. Mungkin di tempatnya Ella kan juga lagi berisik ya di bus ya, jadi kurang konsentrasi ya. Gut, besok ini Hausaufgabe kembali kita dengarkan ya. Bis dahin ada yang mau ditanyakan dulu sama Ella? Belum ada sih, Frau. Belum ada. Oke, lah, jadi Entschuldigung, Frau Fadli mau tanya, jadi nggak bisa ganti hari ya? Mungkin nanti yang hari izin itu mungkin bisa, tapi kalau Ella yang izin ya, itu tidak bisa, jadi terpotong malah ya? Oh ya. Temannya. Oke. Gut, so Ella, besok kita bertemu lagi ya. Wir treffen uns wieder morgen. Dankeschön dan auf Wiedersehen. Ja, auf Wiedersehen, Frau. Dankeschön. Gerne, Ella.